I'm here now at Casablanca. Sa reception. Hi. Ar tadi rin. Available nga. Hello guys, for this video. Okay, na ako dire karon sa Casablanca. Mangs na ako no medyo the blue. Ako ganahan man. Wow, kadaghan. Mga tamis man mga kakanin. You cannot overcome together. Ikalima, make time for love and laughter. Picture me ba tulog? Amid the demands of daily life, don't forget to nurture your relationship with moments of joy. Continue to date each other, laugh together, and show love in a small, Dal mayo pa si meaningful, Sir, always kanang nagbasa dal bawas yung mga that make juice dal life cellphone gamit beautiful. niya. Kita pa siya no? Keep Nagkita faith at the center of your marriage. In moments of uncertainty or difficulty, seek strength and guidance from your faith. Let prayer be your source of wisdom, healing and renewal as your journey together. Message to the As newlywed. emphasized this afternoon during the rites by the presto during his homily. Let God be the center of your lives by attending Mass every Sunday and other days of obligation. And finally, as your ninong and ninang, we want you to know that we are always here for you, cheering you on, ready to offer guidance and support whenever you need it. Edwin and Bibilin, may your marriage be filled with love that grows deeper every day, respect that strengthens your bond, and happiness that lasts a lifetime. Cherish each other, remain steadfast in your commitment, and always remember that love is a choice you make every day. Congratulations on this beautiful beginning. May your life together be as extraordinary as your love for one another. With love and blessings, Ninong Louie and Ninang Muning. Thank you ug mayang gabi na itong tanan. Single or taken ay naay. Tagiyan no. Ma'am, salamat ma'am. Ha, gamay naman akong pahakan. Ha? Sige. Okay. Kaya di kay ka mo sugot, ikaw na akong pahakan. Okay ra? Okay. Sir, before ni abot sa imong life si ma'am, pila na kabuk imong ex before? Wala. Ating sa... Ma'am, tinood, wala pa. Ikaw pa ang first. Si ma'am, Nancy. Okay. So, are you willing to have fun this evening? Oh. No, okay, choice. Okay, next. Ala talaga. Ha? Ala, darang pinakaligon. Muna ko mang bato. Okay. Ang sa akin itawag, ma'am or sir, basi mo. Barog ko ani duha ka oras. Kailan ka kaso? Ha? Ang sa? Joke lang. Ang sa Pero bisa unsa ra? sige, misag unsa lang. Misag unsa lang. Unsa hingahan mo. Sige, once again, good evening everyone. My son is Elmer. Summer? Elmer. Oh, Elmer. Abin ako Summer. Sa Elmer.
Pila na imong edad? 24 years ago. 24 years ago. Yes. So, ika-25 na meron. Yes. Hopefully, maabot pa din. Alright. So, single or... Oh, good! Kayayay. Sorry lang. So, single. Yes. So, karong ga... Payag naman kitang gwapo niya. Oh, dahil kilig-kilig. Ay! Ito lagi kikilig. Ano sila kikilig, sir? Oh my God, naanadayon. Oh, line up ng buha, ha? Igagaw na ako. Oh, igagaw ni mo. May agaw ba? Ako sa... Ang duha. Ang duha. Asiya na lang. Sorry, ma'am. Okay. Sige. So, wala ka mang ka-single, ka mang kapangitaan. Next, sunod! Tago makaniha ako sa... Dili ka, sir. Hi, good evening, sir. Isay na. Dominic. Dominic Roque. Asa si Bea? Ochoa daw. Okay. Sige, sir. Pilay edad? 26. 26. Unsa nga, sir? Sige, sir. Unsa pangan sa warden? Okay, pila edad? 26. 20. Mama, isang kamot di kong proud. Ni Duol, gid siya. Alright. Sige, before niya abot si Mang sa imong live, pila ka ex na imong nakuan before? 5 daw. Ano daw? Kalay ka, 5 puno ka, ma'am! Masagot ka, no? Tingnan, tuon na ba swimming pool, no? Anak ka, sir. Labay ka, kusukusuhan ka, ma'am. Pero ikalima ni mo si ma'am nga nauyab. Sakto ba? So, nakag-upat ka ex. Kinsa mo gusto balikan natin siya? Atik lang. Are you willing to have fun this evening? yes. Perfect. Next patient. Pasok. Gamit man, di pa Nanong ni Dool? Unsa to yung gihong-hong ganiya, sir? Wala. Ang bayad sa kuan. Pangan? Ay, lito. Ay, lito. Ano ba hangin nga ni kuan no? Kasi nga? Angelito. Angelito ang batang ama. Kasi mag-atras tayo, maabot ang ato. Pilay edad? 22. Pila ka bukang patay. 22. Pila ka bukang uyab? Asa ba ito na diri? Pues single ka ron. Kanang sa imuhang nauyab ka ron before siya ni abot, pila nakabuki mong ex before? Wala. Daghan naman sa giihak man sa gid. Dili matuingon ka na. Puppy love. Nag-iro-iro mo. No, kay. Karon na. Ha? Karon na ulit no kay. Sharon isa. O sara gid siya. Okay, ako ikaduha ha. Laban ako mo sa nina. Jemara. Okay, are you willing to have fun this evening? Okay, balik mo dire abi ng mic. Di na imuha. Okay, sa position, ana mo dira, katong linya ganiha nga straight. Okay. Upat ka buok. Ha? Kani, mga artista ni nga mga gwapa. First, si Ann Curtis. Second, Vicky Bello. Si Ann Curtis, dayon si, kinsa na to? Ha? Jezabel? Si Jezabel. Mauman na si Ann Curtis, manauy buang. Okay. Sunod, si Marian Rivera. Dayon si, kinsa pa? Pagani. Vice Mayor ka, ha? Ivana. Ivana. So, balik ko na to. Si Ann Curtis. Si, kinsa to? Ivana o Marian. Marian, dahil Ivana o niya Julia. Kala mo Julia? Julia Montes or Julia Barreto na aran ninyo. Kami pamilya. Okay. So, kana silang upat. Naana siya'y action. Kamot sa hawak. Ato bang sa mga tao? Karon, muingon gani ko og Ann Curtis inyong buhaton kay pa. Ikay tanawa kamot. Do. Cooperate. Di kita mahuman diri ron. Ready and Ann Curtis. Pa. Sunod. Si Marian. Pa. Anya, kitsa kung usa? Ivana, front. Dahil sa last day. June, kalimut. Balik ta ha, review. Ann Curtis, bam. Okay. Next is Marian, pap. Sunod, Ivana. Dayon, Julia. Again, Ann Curtis, Marian, Ivana, Julia. Misag isapol na ko na dapat ang action insakto gihapon ha. Dili magbali-bali. Okay.
Katong chorus lang. O, pues. Okay, so i-action to ninyo kung itawag na ko. Karon ig-ingon ako tahong ni Carla, magparis-paris mo. Mag-atubangay mo, ha? Naaran niyo kinsa yung atubangon. Dayon inyong action kay na ang walay paris mao'y mahabilin. Kasabot? Ha? Nasobra mo gud sila. Namo gyud na add usa. 2, 4, 6 na lagi usa. Okay. Sige. Si ano na? Out. Ivana, Julia, Ann Curtis. Op, hala sayop. Diri si Ann Curtis. 1 point, 1 point, 1 point. Hasta siya sayop ay kung ilara. Marumaro ka. Hala, upat na na 1 point each. Alright. And si pangakamot sa hawak. And kalaman mo din na mo, oy! Ay mo mag-vote, ako yung host. Di pang libog na tamo, bahala mo din ha. Okay. Nailad. Kung scammer mo, mas scammer pa ko. Gitraining na ko daan sa una. Julia, Ivana, Julia, Ann Curtis, Julia. Sayang na. Agawa na 3 points. Okay, mahabilin na ka. Okay, lingkod mo dito. Tanawa lagi, Brad. Idol, manggog ka. Kadaw-zoom ka. Dito ka, lingkod ka dito, sir. Okay, sir, EJ, blindfold. Now, looking for girls. Asa na to? Apil sa ka, ma'am. Ito, kulot mo siya ganina. Apil ka. Ikaw sa ma'am, apil na. Korog-korog pag yun. Hala, 1 point. 1 point, 1 point, 1 point, 1 point. Tuna siya? Tuna ba ni siya? Manalobot ng microphone. Sige mag-usyagit ang host na buyagan. Alright, kamot sa hawa. And